Hastefa Indroshina Dinaloni Manjak Mumbai, Chashalon Nozul Kola Ketro, Blood the Nankukmani Panda Klaizaka. Nozul Kola Ketro, Nankukmani Blood Service Rognoti, Kasha Panda Klaizaka. Blood Harakebati, Boromi Bagi Busuzurati, Nankuk, they or Blood Service Rognoti, Hastebrim Nankukmani Kasha Panda Klaizaka in December Taniji Tam Shalmari Chashalo, Bobagrakor Agolin Nozul Kola Ketro, Oshalo, Manjaka, Hastefa Indroshina Dinalo, Tongosh Haltan Hangoni Hankorfa, Dr. Bishal Kumar Kobai Kubni, Juda Adongro, Pandano, Hastefa Indroshina Dinalo, Chengshawi Rukha. Oshalo Kognara Tangai, Hastefa Indroshina Dinalo, Boshaka, Three money by. Shagni deramung deraya, Thiri kainke athi tasha shaguno faifiro, Hanibagi, Thirimong pandarago, has the honey joto lukurogno, Sakangi fai, Thirinani bagi kokacharka, has the fa indrushina dinalo. तो उनको टीबी बोल के आइडेंटिफाई हुआ तो तुरंत डर जाते हैं अरे ये टीबी पेशेंट है एक मोर लगा के उसको डर आते हैं या उन्हों भी खुद डर जाता है उन्हों किसी को बोलता नहीं और 3 दिन के बाद में दवाई खाने के बाद में काफ कम हो जाता है काफ कम हो जाने के बाद उन्होंने समझते हैं कि मेरे को चलेगा मगर वो चले जाता नहीं 6 महीने तक उनके पास वो सिम्टम्स रहता है अगर वैसे या छोड़ दिए 6 महीने तक टैबलेट नहीं लिए अच्छा खाना नहीं लिए तो फिर वो घर में बाकी के वालों को भी आ सकता है जब घर में बाजूगर में Shai Lukuroni Manjak Mumbai Rumdra Shotabarshiki Babon Buskago, Kotumungti Bodol Hapma Panda, Klaizaka, Aramanzaka, Hasani Montreokra, Professor Dr. Manik Shahani Shimi Chenga, Judata Montri, MP, ML, MDC Rock. TTADC 28 Day Bidan Shobabo 20 Nishimi Lekamung Lekazagni Shaka Hasani Montreokra Professor Dr. Manik Shah ADC Boat Lekamung Noti Tabuk Juda Tag of War Ritong Lai Mani Nubzagi Tongo Kuni Bodolin Bishingo Bakshaba Shawi Tongo 28 Bakshaba Shawi Tongo Jotono Chiling Lay Obahai Kok Chanai Doka Tabugni Hapango Tongai Alliance Unzak Bodol Dolnay Tivin December Tani Chitam Shalmari Chashalo Bobagda Kor Agulini Robindra Shotobarshiki Bobono Kotumung Take Kotor Bodol Hapma Panda Klaizaka, BJP Rockni, Bakakti, Abodol Hapma Panda Tangai, Obahino Kok Shaka, Hasani Montreokra, Professor Dr. Manik Shah, Boshaka, Tipramotha Bodoni Adongro, Juda, Kok Shawi Tongo, Borok Shamani Tongo 2023, Juda, Kendra Rogo, Borok Batani Dr. Riyanke, Tabugni, Hapango Tongai Bodol, Hapango, Azuki, Mangala Kamo, Borokno Kok Firomundaka, Hasani Montreokra, Professor Dr. Manik Shah. Kokfir Murana Tangai Boshaka 2018 Bishua Borok Biango Kamai Mani Afro Tangai Koroksapan Nugzak Paya Tangai Afro Kebonapan Nugiani Shaka Hasani Montreokra Professor Dr. Manik Shah Bote Boshaka Obo ADC Chongbarini Kotumuni Pandaya Chongbari Jeffro Unai Afro no Shaimanai Obahino Kuk Kabai Kok Shaka Hasani Montreokra Professor Dr. Manik Shah Te Chongbarini Yagulo Kumulugo Kotor Kotumuni Panda Klaizak Pinay Shaka Hasani Montreokra Professor Dr. Manik Shah ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য যারা করে গেছেন যারা এই রাজবাড়ির থেকে রাজন্য পরিবারের তাদেরকে আমরা সম্মান করি বন্ধুগণ আমরা সম্মান দিতে জানি ভারতীয় জনতা পার্টি গুন্ডা পার্টি না ভারতীয় জনতা পার্টি মানুষের জন্য কাজ করার পার্টি বন্ধুগণ আমরা দেখেছি এর আগে গায়ের জুড়ে সিপিএম যে কায়দা কাজটা করেছে এখন অনেক পার্টি তার আগে অনেক পার্টি ছিল এভাবে একের পর এক যখনই প্রতি 5 বছর অন্তর অন্তর নতুন পার্টি হয় বন্ধুগণ আর আসলে জনজাতিদের কথা চিন্তা করেন আমি আজকে আমার অত্যন্ত দুঃখ লাগছে আমি যখন আসছিলাম বিভিন্ন সময় আমি বিভিন্ন জায়গায় যাই গরিব আমি ওদের অসহায় চেহারা দেখি ওদের চেহারা দেখলে বোঝা যায় ওদের কোন অবস্থায় আছে এতদিন ধরে ওনারা কি করেছেন ওদের জন্য যদি করতে হয় সেটা কে করবে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি করবেন এবং আমাদের ত্রিপুরা সরকার করবেন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সম্মানিত সভাপতি অলরেডি বলেছেন যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার যদি করতে হয় জনজাতিদের জন্য করবেন এবং আপনারা জানেন এলপি জিনেন্দ্র চৌধুরী মানজাক মুম্বাই সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতিনি ফিল্ড চিসা মালিমুক পান্দা খ্লাইজাখা তান হল নগ
চারশাল বুবাগ্রখর আগলনি টাউন হল সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতিনি ফিলনি চিসা হাস্তে মালমুং পান্দা খ্লাইজাখা সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতিনি বানা তিসাবই ঠিকাদার থিনেরগ্ন মৈত খ্লাই খুমবগৈ খুলুमै সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতিনি ফিলনি চিসা হাস্তে মালমুং পান্দা খ্লাইজাখা আর মানজাখা এলপি জিতেন্দ্র চৌধুরী সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতিনি সর্বভারতীয় জেনারেল সেক্রেটারি মরিয়াম দাওয়াল খবই কবনি জুদা জুদা সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতিনি আদংজুক সংগ্রহ অশাল কক নারায়ণনাথ থাঙ্গি সর্বভারতীয় জেনারেল সেক্রেটারি মরিয়ম দাওয়াল হাস্তে পুলিশনি ফাইसिंथै गसिमुं मानियानि जारि सेजावै कक नारखा आबो कारिबो जेतिके हास्तेव केफेक मानिखनै आकारि तंखा केफेक मानिखनै याक्तुन ख्लाइमुं चामुं बानियारक जेतिके आकारि तंखा आबरनो सेजावैबो कक नारखा एलपि जितेन्द्र चौधुरी आबोकारि गोबांमा बेकार सिक्ला सिक्लि रक्न सेबकनि कक तंमानि फियाबा आ बेकार सिक्ला सिक्लि रक्ताय बसे बुरुं बुरुं हास्तेव सामुं मानियानि जारि कलाइजा सामुं रुतुक लाइजा सामुं रुतुक सानि रुतुकैबो मानलिया हापाङा तंनाय बदल कक्रि मानि बेकार क्लाइनाय सिक्ला सिक्लि रक्न सामुं रुवानो हनै सेबक रुवानो हनै फियाबा कक्रि मानि ककनो नारगलिया हनै कक सेजावै नारगलाइखा फिलनै चिसा हास्ते मालेमुं पान्दा ख्लाइमुंनि बिसिंथै सारा भारत गणतान्त्रिक नारी समितिनि आदंजुक संग्रह তিনি চারশাল ফিলनै चिसा हास्ते मालेमुं पान्दा कितनै रेली ख्लाइना तंमानि ते अ रेली ख्लाइना बागै हास्ते पुलिस संगिथानि गसिमुं हायकेबा पारमिशन सानलाइमानि फियाबा अ पारमिशन गसिमुं रोजागलिया आबरक सेजावैबो कक नारखा सारा भारत गणतान्त्रिक नारी समितिनि सर्वभारतीय जेनारेल सेक्रेटारि आबकारि हास्ते जेतिके सामं सित्रारक आकारि तंखा जेतिके सामं सित्रारक ख्लाइजागै तंखा आबरनतैबो सेजावै कक नारखा যে কোনো কালে যে কোনো সময়ে শুধু আমাদের দেশ না রাজ্য না পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে অনিয়ন্ত্রিত নেশা মানে হল সমাজের সর্বনাশ, অর্থনীতির সর্বনাশ, প্রগতির সর্বনাশ। আজকে বিপর্য এমন একটা দিন যায় না আপনি ছোট বড় যে কোনো পত্রিকা খুলুন, দৈনিক সংবাদ, সন্দন, প্রতিবাদী কলাম, ত্রিপুরা দর্পণ, দিল্লি দেশের কথা, 12 রাজ্য থেকে যে সমস্ত ইলেকট্রনিক মিডিয়া 24 ঘন্টা এই সমস্ত তথ্য সরবরাহ করে খবর প্রচার করে, টিভি 24, নিউজ 24, ভ্যানগার্ড বা হেডলাইন ত্রিপুরা 12, এর সাথে সোশ্যাল মিডিয়া, ইউটিউব, কি এই রাজ্য থেকে আগে শুনতাম 1000 টাকা, লাখ টাকা মূল্যের, এখন কোটি টাকার मन्त्री शुक्लाचरण वातेनी माजाक मुंबाई बगतसिन सिक्ला तंथाइनग त्रिपुरा एकाडेमिशियन फोरमनि फिल्चार जेनेरेल मिटिं ख्लाइमंग पान्दाव मानजागैखा त्रिपुरा एकाडेमिशियन फोरमनि लुवाजी मुंबाई चारशल आगरतला शहीद भगत सिंह सिक्ला तंथाइनग फिल्चार एनुअल जेनेरेल मिटिं ख्लाइजाखा कासिनाइथक पान्दा ख्लाइमंगनि बिसिंथै मोटो ओंखार नलेज यूनिटी प्रोग्रेस फिल्चार एनुअल जेनेरेल मिटिं ख्लाइमंग पान्दाव नारवाई फाइनै रक्न रिसातै खुम्बचबाय लामसुगै नाहारजाखा आबनि यागुल बुफां बुसावो तैलुवै चेंगसावै रोजाखा फिल्चार एनुअल जेनेरेल मिटिं ख्लाइमंग पान्दानो चेंगसे रिनाय तै नारवाई अंगै मानजागैखा मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया तंग TAF नि जेनेरेल सेक्रेटारि डॉक्टर अभिजित देवबर्मा, TAF नि प्रेसिडेंट डॉक्टर अंजना जमातिया, TAF नि AGM कोऑर्डिनेटर विश्वनाथ देवबर्मा तंग आनंदहरि जमातिया खबुई कबुनि जुदा जुदा आदंग्र असल रुचाप मुनि बिसिंथै अ पान्दनतैबो नायथतक खलायै मोसांग्रि तिसा जाखा तै PhD होल्डर रग्न बरम याफत जाखा तै बिजाब कतालबो लॉन्च खलाय जाखा TAF नि फाइसिंथै त्रिपुरा एकाडेमिशियन फोरामेर माध्यमे 8 एनुअल जेनारेल मिटिंग विभिन्न सरकारी कलेज, डिग्री कलेज एवं यूनिवर्सिटी सारा त्रिपुरा राज्ये যারা প্রফেসর, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, আমাদের যারা ইন্ডিজিনাস
কমিউনিটির মধ্যে যারা বিলং করে তারা প্রত্যেক বছরে অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং তারা করা হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা বিভিন্ন কলেজ থেকে যারা স্টুডেন্ট আছে, নিউ জেনারেশন যারা স্টুডেন্ট আছে তাদেরকে কি আগামী দিনে সরকারের বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমে তাদেরকে গাইডলাইন দিয়ে তাদের উচ্চ শিক্ষা শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে তাদের পরিকল্পনা এবং সাহায্য করা। আমাকে আজকে তারা নিমন্ত্রণ করেছে এই আগরতলা ভগৎ সিং কনফারেন্স হলে। তারা একদিন ব্যাপী তাদের এই অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং হবে এবং সামাজিকতাভাবে তারা বিভিন্ন কার্যক্রম রাখা হয়, অ্যান্টি ড্রাগস অ্যাক্টিভিটিস তারা আয়োজন করে। এবং আমরা জানি কোভিড-19 সময়েও এই ত্রিপুরা একাডেমিশিয়ান ফোরামের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে তারা বিভিন্ন সামগ্রী তারা বিতরণ করেছে। সামাজিক সেবার কাজের মধ্যেও তারা যুক্ত আছে। দশদা কাঞ্চনপুরা 45 ফ্যামিলিনি 162 ভোটার তিপ্রামথা বদল হাবকাতে বরগ্ন লামসুকা প্রতিমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা তিপ্রামথা বদলনি ফাইসিংতै हाइनुहाय कुथुमुंगतै बदल हाबमा पांदा खाइजाखा 3 डिसेम्बर तानि जिथाम सालमारि चासलो दसदा कांचनपुर तेटे एएडीसी कन्स्टिट्युएन्सी नि बिसिङा खबजनाय दसदा कांचनपुर जुदाजदा बदल याकरै खोंबुरि चिबा नुखुंनि खरक सारा दग जिनै बोटा तिप्रामथानि बाना रंखा बरग्न बानायाफोर खाबाय खुबाय लामसुका प्रतिमंत्री बृषकेतु देबबर्मा मंगललव्य एमएलए फिलिप कुमार रिया YTF सेंट्रल प्रेसिडेंट सूरज देबबर्मा तैतुंगु दरदा आदं जुग संग्र अशलक गोबांमा लुकुरक नि मानजाक नंबाय हिमबतक रेलिबो खलाइजाखा हिमबतक रेलि खलाइमुंनि इयागुलो प्रथम लाइखा तै बदल हाबा पांदा खलाइलाइखा अब कांचनपुर कन्स्टिट्युएन्सी खलायो अजागो तिनी 45 फेमिलिनि 162 भोटार्स चिनि बुबाग्रानो लगिरनायनि खायका बरनो जों खाबाय खुबाय लामसगो अजागा चिनि बरम गोनां एमएलए फिलिप कुमार रियां तै चिनि YTF नि प्रेसिडेंट सूरज देबबर्मा फाइजाक गाव जागाव तिनि चिनि एमएलए नि लिडारशिपनो तिनि अजागाव अ जॉइनिंग प्रोग्राम खाइजाखा फाइनाय सालो त्रिपुराखौ तेबो गोरों जागाव तेबो अमहाय जॉइनिंग प्रोग्राम खाइजाकनाय चिनि बुबाग्रानि फाननो तेबो रागरिनानि बागै तिनि जे अर जॉइनिंग खाइनाय गोबांमा बीजेपी नि लिडार्स दङ अजागा बुथ प्रेसिडेंट दंबायो ओंखाय बरनो जों खाबाय खुबाय बुबाग्रानि गै जों बरनो लामसगो ओंखाय चिनि नाहारमुं जों तिप्रासा दफानो जों जतनो थानसाकै तनिउ चिनि लैंड राइट चिनि इकोनॉमिक राइट चिनि कालचार राइट जत जों भारतनि संविधान नीति जों थानसाकै चिनि मानथायरावनो जों सानलायनो बागै तिनि बरनो फाइनो बागै बरनो बेले केनो हामबाय महाराजा किरीट विक्रम मानिकनि आसिमासाल रक्षावै चासल बुबाग्रानि सीमालंग थांगै खुंबगैखा राजकुमारी प्रज्ञा महाराजा किरीट विक्रम किशोर मानिक देबबर्मा बिनि मोखां मुतु मानजाखनो त्रिपुरा हासिनि लाइबुमा मकलो बासिवै फायन 1971 बीसी जय बांगलो चौबा आजराव ताबुंनि बांलादेशनि बररक चौबा कतर गलायै त्रिपुरा हासिव हापायमानि खरक साय मासेया मानंगिया सागरी करै अगमाय करै सागरी चुमकरै त्रिपुरा हासिव शरणार्थी ओंफायकिया आजराव त्रिपुरा हासिनि बुबाग्रा किरीट विक्रम किशोर मानिक हापांगो तमाबाय आजराव माया गोनां खा गोनां बरनो हामजानाय महाराजा किरीट विक्रम किशोर मानिक खरक साय शरणार्थी बांलादेशीरनो त्रिपुरा हासिव थाय रोखा जागा रोखा चामुं रोखा तंना जाना थाय रोखा हायनि बागैनो होनजागो महाराजा किरीट विक्रम किशोर मानिक बरक बेलेग गाहाम माया गोनां बरकनो हामजानाय बिनि जरावनो खरक साय बांलादेशी रक शरणार्थी थाय मानखा बुबाग्रा बीर विक्रम किशोर मानिकनि बुसाजिला बुबाग्रा बीर विक्रम किशोर मानिक जेफुरु अन्नाथक संसन्न याकर थांगो आफुरु महाराजा किरीट विक्रम किशोर मानिक बेलाय चिराय आसु थांयोगो आसुखा फियाबा हापां यागो नालिया आजुराव बुमा कांचनप्रभा देवी हापांनि फान यागो तै सामुं तांखा
महाराजा कीर्ति बिक्रम किशोर मानिकनि जोरावनो रेलवे लाइन एयरपोर्ट ट्राइबल राजनीति कक साजाका हाइनो बागिनो त्रिपुरा हासनि हामक्रायो त्रिपुरा लोक हामक्रायो बिनि ख्लाइतै बिलेखिनो कुवार बनो मुतु ख्लाइनो तिनि बुबाग्रा नुखुनि सिमालो बर्तलावो तंमा सिमालो कतर थांगै महाराजा कीर्ति बिक्रम किशोर मानिकनि आसेमा सालो मुतु खुबै सिमालंगो खुम बगै लेख्या 1933 BC डिसेम्बर तालनि चिथाम सालमारि तिनि हाइसलो महाराजा कीर्ति बिक्रम किशोर मानिको अनाथक संसारो मकल फियक फेमिनि बिनि अ आसामिनि सालो ब त्रिपुरा हासनि बागै त्रिपुरा हासनि लोकरनि बागै ताम सामरो खैरांका आबनो मुतु खवै बर्तलावो तंमा बुबाग्रा नुखुनि सिमालं कतर थांगै खुम बगैख्या बसाजक राजकुमारी प्रज्ञा देवी। आज हम यहाँ पर आए हैं रॉयल क्रिमेशन ग्राउंड में। महाराजा किरीट बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर का जन्म हुआ था 13th of December 1933 में। He passed away on 27th of November 2006। तो आज उनका जन्मदिन है, उनको याद करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं सब। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस उन्होंने किया त्रिपुरा के लिए। बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत बार ये सब लोग बोलते हैं कि महाराजा वीर विक्रम त्रिपुरा के आखिरी महाराज थे, और असल में महाराजा किरीट बिक्रम माणिक्य बहादुर बिफोर इंडिपेंडेंस he was recognized as the ruler of Tripura. So because he was a minor, राजमाता कंचन प्रभा देवी ने त्रिपुरा का राज्य को संभाला कुछ समय तक, but we were actually a royal kingdom till 1949। तो उस बीच में महाराजा किरीट बिक्रम ने बहुत कुछ किया त्रिपुरा के लिए इतने कम उम्र में। तो आज हम उनको इसीलिए याद करना चाहते हैं कि उनका जो महत्वपूर्ण दान है इस स्टेट पर, जो भी कुछ आज हम लोग देखते हैं, जो गवर्नमेंट के पास में आप ऑफिसेज है या बिल्डिंग्स है, स्कूल्स, मंदिर, जो म्यूजियम अभी अजंता पैलेस का है, लैंड, ये सब उनका ही दिया गया है यहाँ पे। तो हमको उनको याद करना चाहिए। और उसके बाद भी वो पॉलिटिक्स में थे महाराज, तो पॉलिटिक्स के टाइम में भी उन्होंने बहुत कुछ किया त्रिपुरा के लोगों के लिए। रिगनाय नायथक नायथक रिगनाय रिगनाय हामजांग रंनि बागै नायथक ते क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिवो बेले रां क्लाइबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामथो रिशा कानबरो मानथगो कताल जरनि मेशिन बाय ताकजा नायथक नायथक बुमलनि पालेनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मुकुमु मारि रांतां सुरां चंद्रहार वाखुम तोया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदि ताबुं नकरंदि कान रुबाय ते कान बरो फाल नकबाय अरो होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिसाबो फालजागो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लाइनाय बरो अ फाल नकनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानिया बो ख्लाइ माननाय हाइके लिरिदा तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ बानमालीपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 तेकिसा कोकदुं नंबर 87878831552 825891938 548
स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। खुलुमका हसनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करनो हायुं बेरनि शाकदोक नाइकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदोक नाइजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाक तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो अ हॉस्पिटल हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते आबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटल तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदोक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंगसिनाय फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदोक सेब माना निमुसुं खाके एबा तेबसिना मुसुं खाके गंदी तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m.
ortho and uro specialist OPD monthly once, ENT OPD on call, cancer OPD every month second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल आगरतला ओमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रॉक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइपायो कुबुनी हॉस्पिटल लॉकिन सुलाई और किसा रांगबाइनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो all types of investigation blood test x-ray scan उंगो 24-hour doctor facilities तंगो ताइबो काहाम काइ साइमाननानि बागै तीन हॉस्पिटलाव फायै विजिट खालायमानो हामबाय तीन बागै ककबर कक्तमा मुसुबना उलनि कक्तमा साइमाना बागै चेयाकारि नाइतंदि स्रांजति हामबाय।